असम के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मिलियन मोइना योजना का वर्चुअल उद्घाटन किया। असम के मुख्यमंत्री ने आज लोक सेवा भवन से मध्य प्रदेश में सेवा भवन से प्रदेश में लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मिलियन मोइना योजना का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह महत्वाकांक्षी योजना असम में महिला क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, जिसका उद्देश्य बाल विवाह जैसी रूढ़िवादिता को रोककर लड़कियों को एक सुरक्षित शैक्षिक भविष्य प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के छात्रों से आज से मुख्यमंत्री मिलियन मोइना योजना के लिए आवेदन एकत्र करने का आग्रह किया है। यह योजना प्रदेश के 1 लाख निवासियों पर लागू की जाएगी। आज असम के मुख्यमंत्री ने मिलियन मोइना योजना का शुभारंभ किया। 11वीं कक्षा में नामांकित प्रतिपात्र छात्र को अधिकतम 10 महीने के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष, स्नातक प्रथम वर्ष में नामांकित प्रत्येक छात्रा के लिए 1250 रुपये प्रति माह, 10 महीने के लिए अधिकतम 12,500 रुपये, स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में नामांकित प्रत्येक पात्र छात्रा को 10 महीने के लिए अधिकतम 25,000 रुपये प्रति माह। इस योजना का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 1 मिलियन छात्रों को कवर करना है। प्रत्येक जिले के स्कूलों और कॉलेजों में इस योजना का आधिकारिक उद्घाटन किया गया है। भारत सरकार ने भारत सरकार की सीमाओं की सुरक्षा करने का निर्देश दिया है। बांग्लादेश सीमा बंद है। बांग्लादेश से वे छात्र आएंगे जिनके पास पासपोर्ट है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर भयानक हमले हो रहे हैं। यह समय धैर्य रखने का है। भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षित है। मोरीगांव असम से केटीएन के लिए महिबुर रहमान की रिपोर्ट। पश्चिम बंग बांग्लादेश बा मेघालय बांग्लादेश বা বহল অৰ্থত ভাৰতবৰ্ষ আৰু বাংলাদেশৰ সীমা আমি সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগে। আৰু আজিৰ দিনত ভাৰতৰ যদি কাৰোবাৰ হাতত পাছপোৰ্ট নাথাকে তেতিয়াহ'লে আন কোনো মানুহকে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিব নালাগে। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ চুটাৰকান্দিয়ে হওক মানকাছাৰতে হওক আমি সীমা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ। বাংলাদেশৰ পৰা এজন দুজন ষ্টুডেণ্ট যি অসমৰ ষ্টুডেণ্ট পঢ়িব গৈছিল তেওঁলোক উভতি আহিছে। যদি পাছপোৰ্ট আৰু অফিচিয়েল ভিছা দেখুৱাব পাৰে তেনেকুৱা এজন দুজন অসমত আহিছে। তাৰ বাদেদি আমি কোনো ব্যক্তিক অসমত আনিব দিব লাগে, ভাৰতক আনিব দিব লাগে তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত ভাৰত চৰকাৰে লোৱা নাই। আৰু ভাৰত চৰকাৰে বৰঞ্চ সীমাক সম্পূৰ্ণৰূপে সিল কৰি ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। কিন্তু হিন্দুৰ ওপৰত যেটা আক্ৰমণ হৈ আছে বাংলাদেশ বৰ্তমান হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈ আছে আৰু তাৰ সমাধান নতুন চৰকাৰখনক ভাৰতে নিশ্চয় ৰাজনৈতিক আৰু কূটনৈতিকভাৱে হেঁচা দিব যাতে সংখ্যালঘু লোকৰ ওপৰত বাংলাদেশত অত্যাচাৰ কৰা নহয়। সমাধানটো এইটোৰ পৰা সমাধান নহ'ব যে 20 জন বা 30 জন মানুহক ভাৰতত আনি। সমাধান হ'ব বাংলাদেশতে তেওঁলোকক নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ নিশ্চয়তা দি। এইটো ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘ আছে, ইউএনও আছে। যি ধৰণে যেনেকৈ প্ৰয়োজন ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰে ডিপ্ল'মেটিকেলি ইয়াক সমাধান কৰিব। আৰু এই বিষয়টো বহুত বেছি মিডিয়াত চৰ্চা কৰিও লাভ নাই, কাৰণ আমি যিমানে ইয়াত কথা পাতিম তাৰ এটা নিগেটিভ মিনিং বাংলাদেশত হ'ব, আৰু দুজন হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হ'ব। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰে আমাক নিৰ্দেশ দিছে যে আপোনালোকে এই সময়ত খুব কম কথা ক'ব আৰু ধৈৰ্য আৰু সহিষ্ণুতা ৰাখিব। এতিয়া যেহেতু তাত হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছে অসম বা ভাৰতত, মই ইমানেই ক'লোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰে আমাক নিৰ্দেশ দিছে যে এই সময়ত আপোনালোকে খুব কম কথা ক'ব, ধৈৰ্য আৰু সহিষ্ণুতা ৰাখিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা শব্দয়ো 10 জন হিন্দুক তাতে অসুৰক্ষিত কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনটো কম কথা কোৱা প্ৰয়োজন। সীমা সুৰক্ষিত হৈ আছে, সীমাৰ ভিতৰত কোনো সোমাব পৰা নাই বা অনুমতি দিয়া হোৱা নাই। আৰু বাংলাদেশতে যাতে হিন্দু লোকসকল নিৰাপদে থাকে তাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে নিশ্চয় কাম কৰিব। Government of India has instructed state government to secure the Indo-Bangladesh border completely so that no one can come inside the country. Accordingly, Assam government is maintaining strict vigilance in the border area, and as of now
no one has entered into our country except those who have valid passport and visa and genuine and bona fide citizen of this country. However, I do hope that Government of India will do everything possible, and I am sure that Prime Minister is already doing it to ensure safety and security of the Hindu, Sikh, Jain, Buddhist people, Christian people in Bangladesh. Thank you, sir.